अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, जो कि रोज़नामा अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज़ की दूसरी सालगिरह पर यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। और शाहिद हक्कान अब्बासी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि आपका ताल्लुक भी मरी से है, तो मरी के बारे में ही बात करेंगे। सानिया मरी के जो कि रिसेंटली अभी हुआ है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि सर जो इस वक्त जो सानिया हुआ है इस वक्त मरी में, इसके बाद जो आवाम है वो मौजूदा हुकूमत से काफ़ी नाराज़ दिखाई देती है और वो अब दोबारा से नून लीग की तरफ रुख कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मरी के अवाम तो हमेशा से नून लीग के साथ हैं। पिछले इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके हक़ाइक़ सब जानते हैं। लेकिन ये जो सानिया हुआ है इसका मरी के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सानिया हुकूमत की कोताही है और गफलत है, और उसका सारा बोझ हुकूमत अब अवाम पर डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि हकीकत ये है कि जो गाड़ियाँ फंसी थीं उन सब में से लोगों को सुबह के वक्त जाकर मरी के अवाम ने ही निकाला। और आप ख़ुद हर आदमी जानता है कि बर्फ़ में चलना कितना मुश्किल होता है, अपने घर से सड़क तक पहुंचना ही घंटों का सफ़र होता है। जी सर। इसके बावजूद लोग आए, उन्होंने वहाँ लोगों की मदद की और जो लोग फोत हो गए थे उनको भी निकाला, बाकियों को भी महफूज मुकामात पर पहुँचाया। इंतज़ामिया के लोग तो बहुत बाद दोपहर में आए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आज सारे मामले की जो बोझ है वो मरी के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं कि अब किसी को मरी जाने की इजाज़त नहीं है। सारे कारोबार बंद हो गए हैं, लोग जो हैं उनके रोज़गार को ख़तरा है। तो ये अजीब सी बात है कि आप तो जब हुकूमत नाकाम रही लोगों के जो गाड़ियाँ फंसी थी उनकी मदद करने में, तो आज उसने एक और बोझ मरी के अवाम पर डाल दिया है। तो ये मामला जो इस तरह नहीं चलते। इस गफलत की रिपोर्ट भी बन गई है, हालांकि मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। ये मसला जो है ये ज़्यादा गहरा है और बुनियादी कोताही जो है वो लाहौर में वज़ीर आला और उनके वज़ीरों की है कि हमेशा मरी का एक स्नो प्लान होता है, उसको हर साल रिव्यू किया जाता है, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ और उस वजह से और हर 6-5 महीने के बाद मरी के एसी को बदल दिया जाता है। तो किसी की वहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि क्या इंतज़ामी मामलात हैं। तो ये बड़ी गफलत है जिसको 23 कीमती जानें ज़ाया हुई ये सारे मामले में। तो अल्लाह करम करे जी। मरी के अवाम तो पहले भी हर साल हम जब से पैदा हुए हैं बर्फ़ पड़ती है, कभी कोई एक हलाकत भी बर्फ़ की वजह से नहीं हुई। अच्छा सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मरी की आवाम हमेशा से नून लीग के साथ थी और चूँकि इस बार भी आप कह रहे हैं कि बर्फ़ जो है हमेशा से पड़ती है, हर साल पड़ती आ रही है, पहली दफ़ा नहीं है, तो आप जो कि आवाम आप पर भरोसा करती है और आपने कहा कि वहाँ के सारे बाज़ार बंद हो चुके हैं, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे? उनका साथ कैसे देंगे? उनके लिए आवाज़ कैसे उठाएँगे? जी देखिए, आवाज़ तो मीडिया पर उठाई जाती है ना, क्योंकि पार्लियामान तो मफलूज है, ना पंजाब असम्बली चलती है ना वफाकी असम्बली चलती है। तो इसलिए मैंने हर टीवी प्रोग्राम में यही कहा है कि हुकूमत अपने मामलात का जायज़ा ले। सड़क बंद करने से, लोगों को वहाँ जाके रोकने से, मुझे पाकिस्तान में कोई जगह बता दें जहाँ पर अवाम को रोका जाता हो कि आप नहीं जा सकते, या शनाख्ती कार्ड दिखाएं उसके बाद आपको जाने की इजाज़त मिलेगी। तो ये एक बड़ी गफलत जो हुकूमत की रही है उसको मज़ीद अब ख़राब किया जा रहा है इन इक़दामात से। अच्छा सर, इसी के साथ हम बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे कि पंजाब में क्या हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी? अगर करवाती है तो नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, बल्दियाती इंतखाब का निज़ाम ऐसे होना चाहिए जिसमें अवाम की नुमाइंदगी भी हो और अवाम के मसाइल भी हल हों। जी। अब ये एक ही जमात वफाक में भी हुकूमत कर रही है, KP के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। KP में निज़ाम और है, इस्लामाबाद में निज़ाम और है, पंजाब में निज़ाम और है। जी। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आप सिर्फ कुछ सियासी फ़ायदा यहाँ से हासिल करना चाहते हैं, आपकी आवाम से कोई फ़िक्र नहीं है। क्योंकि अगर निज़ाम बल्दियात का एक ही होता है पूरे मुल्क के अंदर, अब जो एक रवायती हालात थे, यूनियन काउंसिलें थीं, सारी डेवलपमेंट उनके गिर्द हुई थी, उनको ख़त्म करके और सेंसस ब्लॉक्स जो वोटर की तादाद में बनाए जाते हैं उसका और कोई इलाकाई ताल्लुक़ नहीं होता, जोग्राफाई ताल्लुक़ नहीं होता, उसकी बुनियाद पर आप लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये निज़ाम नाकाम हो जाएगा, ये कामयाब हो नहीं सकता।
اور اب تو ویسے بھی جنرل الیکشن نزدیک ہیں، تو اب شاید بہتر یہی ہوگا کہ جنرل الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد بلدیاتی انتخاب کرائے جائیں۔ اچھا سر، جیسے کہ تحریک عدم اعتماد بھی آپ نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کرے گی؟ جی سارے دیکھیں، اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اکٹھی ہے، ہم سب جماعتیں اکٹھی ہیں۔ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو پیپلز پارٹی نے چھوڑ دیا ہے، جی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ اپوزیشن میں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اچھا سر، جو حکومت نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے اپنی حکمت عملی اپنائی ہے، اس پر آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی کیا حکمت عملی ہے؟ آج ہم 4 سال سے سن رہے ہیں، جی کبھی کہتے ہیں صوبہ بن رہا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے سیکریٹریٹ بنا دیا ہے، سیکریٹریٹ بھی ناکام ہو گیا۔ صوبہ بنانا ہے تو ریزولوشن موجود ہے پنجاب اسمبلی کا۔ نہیں سر، یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جنوبی پنجاب کو اس کے حق دیا جائے گا، اس کے حقوق دیے جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جو حقوق حکمت کیسے عملی ہے؟ دیں گے؟ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ سر ان کے لیے بہت سارے پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک وہ پروجیکٹس کامیاب ہوں گے اور کس حد تک ان پر کام کیا جائے گا؟ 3.5 سال تو گزر گئے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کے جو پروجیکٹ تھے جنوبی پنجاب میں، ان کا ذرا حساب لگا لیں۔ جتنا کام نواز شریف صاحب نے پچھلے 5 سال میں جنوبی پنجاب میں کیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ جائیں تو آپ کو ہر حوالے سے جنوبی پنجاب کے باقی علاقوں سے زیادہ ترقی یافتہ ملے گا۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ اب آخری سوال ہوگا اور مری کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ آپ کے دور میں اور اس دور میں مری کے ترقیاتی کام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ کس حد تک مری میں ترقیاتی کام اس دور میں ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو عوام سے پوچھ لیں نا کہ اس زمانے میں کون سی سڑکیں بنی ہیں، 100% بجلی مکمل ہو گئی۔ وہ گیس کے منصوبے جو ہم 4 سال پہلے بنا کر پیسے دے کر پائپ موقع پر پڑے ہوئے تھے، آج تک مکمل نہیں ہو سکے۔ جی، نئے منصوبے تو چھوڑ دیں، ایک نیا منصوبہ مری کے اندر نہیں شروع کیا جا سکتا۔ سر اس حکومت میں باتیں ایسی ہوتی ہیں، کون سی بات ہے، ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہے؟ کیونکہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہیں سے مشکل شروع ہوتی ہے۔ اقتدار جو ہوتا ہے وہ اخلاقی برتری سے ہوتا ہے۔ جب آپ ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے ہیں تو اخلاقی برتری نہیں ہوتی، تو اس لیے پہلے دن سے حکومت ناکام ہے۔ جی، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں سر کا شکریہ ادا کروں گی اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔